ዲስአፖይንትመንት ላይፍ ነው this is life እንግዲህ እሺ ምንድነው ነቃ የማይክ ማልፋንክሽን አዛረገ ማይክ የሚባል ጀለስ ነው ማልፋንክሽን አረናት ማይክ ጸዴ ጀለሶች ናቸው ማይኮች ጸዴ ናቸው ዮናሶች ናቸው everybody knows a mic ብቻ ዛሬ ዘንላ ፈረንጆች ስለ አበሻ ሌጀንድስ ሊነግሩ ነጮቹ ነጭ ስል ደግሞ ያው እንት እንዳትሉኝ የስ ጀለሶች ስለኛ ጀለሶች ሊነግሩ ነው ኮሎናይዘርስ ምን ይላሉ እስኪ ፈረንጆች ስለ ሲያሽቀብጡ አፈ ታሪክ ነው የሚባለው አፈ ታሪክ ሌጀንዶች ምናምን ስለ ኢትዮጵያ አርባን ሌጀንዶች ምናምን ያሉትን ቶፕ 10 ብለው ነው ይዘውልን የመጡት ሞስት አሜዚንግ ኦፊሻል ባል ቻናል ነው መሰለኝ ኢንስታግራም ሎጎ ነው የሚታየን ኤኒዌይስ እስኪ ሚሉት ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የቀባጠሩ ነው እስቲ ይገምታል ካወቅን ነው ባይደበኛ እኮ እንደዚህ ሜቢ እነሱ አንዳንዴ እኛ ገጠር ውስጥ ያሉ ነገሮችን ላናቅ እንችላለን ግን አንዳንዴ ደግሞ ዝም ብሎ ይሄ ኢትዮጵያ ውሃ ይጣማቸዋል በቀን 3 ያትበሉ ምናምን ይሉት ነገር አለ እኛ እዚህ ሬሲዝም እንለዋለን ጥሬ ስጋ ትበላላችሁ ደግሞ እያሉ ጥሬ ስጋ ቢሆንስ ታውትሰበ በጣም ኖ ግን አትበሉም ለሚሉ ሰዎች ስቲል ደግሞ ኮንትራዲክት ያደርጋሉ ጥሬ ስጋ ይበላሉ ጥሬ ስጋ ማይበሉት ግን እሱ ሳልሞኔላ ስለሚይዝ ነው እዚህም ኮዞ ነው ባክ በቃ በአንድ መሬት ትገላገላለህ ባይዘይ ጥሬ ስጋ ከየት እንደመጣ ታውቃለህ ሌጀንዱ እዚህ ሀገር መበላት የጀመረው እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ይሄ እሺ ቀጥል ታውቃለህ አላውቅም ትንሽ ስቶሪ አውቃለሁ ይሄን ስቶሪ ስትናገር አይ ዋንት ቱ ጆክ የሆነ እንትን ሾው ላይ ነው ያየሁት እኔም እውነቱን ውሸቱን አላውቅም ግን በየአድዋ ጦርነት ጊዜ እና ቦሽ ነው ውሸት ነው ኖ ብቻ ኤኒሚው እንዳያቸው ማታ ካምፓየራቸው ምናምን እንዳይታይ ተብሎ ሶ ቤሲክሊ ምንም እሳት የለም ሶ ቤሲክሊ ስጋውን በጥሬው መብላት ጀመሩ ነገር ነው እና ሌጀንድ የመጣው ከዛ ነው ይባላል ይሄ 11ኛ ብለን እንከታለን እዚህ ውስጥ ሚቶስ እኔ ግን ይሄንን አይደል የሰማሁት አንተ ሌላ ሰስ ነገር ፓራዲው ነው ሰው ናይ ፓራዲስ ጀም የትኛው ጦርነት ላይ እንደሆነ አላውቅም ይሄ ኩባዎች ሄልፕ ያደረጉን ጊዜ ደርግ ነው ምናምን ሶሻሊዝም ነው ማለት ነው ብቻ የዛን ሰዓት ድራይቭ አውት ያረጋቸው እያለ ምግብ ሲያጡ they started eating the donkeys raw ከዛ እነዚህማ አውሬዎች ናቸው ምናምን ብለው ፈርተዋቸው ሄዱ ከዛ it stuck እንደዛው ስታክ አርጎ ቀረ የሚባል ይበላል እኮ በድሮ ጊዜ ባይለዛ ሲንግዜ ጥሬ ይበላል ካዶን ጥሬ ሊበላ ይችላል ያለክቴን ሰለ ቪዲዮአችን ነው ሁላችንም የተማናቸው እስኪ እንጻጻፍ ስለዚህ ወደ ቪዲዮአችን ነው Welcome back to the most amazing channel on the internet. I'm your host Rebecca Felgate and today we're talking about the top 10 Ethiopian urban legends. Now, this one has actually been pretty hard to script. Ethiopian people have suffered through a lot of war and political upheaval in recent history, meaning their time was mainly spent trying to survive persecution rather than making up modern day spook and ghost stories. persecution አዲስ አበባ ምናምን አያሳዩም የሆነ ጀምር this is a recent photo ባንዲራው ለራሱ ተለውጧል እንደዚህ አልነበረም ድሮ ጨረቃ አልነበረው Nonetheless, I have done some deep digging and I have made the list for you. And you know what? Pretty engaging. Before I get into this video, let me know if you guys have ever been to Africa. Have you ever been to Ethiopia? Or have you ever been anywhere else in Africa? Did you enjoy it? Let me know in the comment section down below. Also, while you're down there, why don't you leave a thumbs up on this video and share it with a friend. And if you guys want to connect with me on social media, there is a link to my Instagram in the description box. Coming in at number 10. ምን እየሰራ ነው ዛጋ ምታየው ሴት ሰብስክራይብ ነሽ አስራችሁ ሰባታችሁ ዝግጁ ነሽ ኦሬዲ አብረተሻታል ቤሏል ምን ያራው አንተ አርጋል ሰብስክራይብ አርጋል ምታየው ልጅ ምንድነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጋለሁ And this is a very popular Ethiopian urban legend. We have the evil eye. Belief in the evil eye is widespread throughout Ethiopia and beyond, and here it is called Buddha. The evil eye is a curse cast by a malevolent glare given to a person when they aren't looking. If an evil eye is cast on you, you're susceptible to injury or misfortune. ከዛ ከኤዥያ አክቹዋል ቡዳ ቢመጣ እዚህ ሀገር ቪዚት ላይ ጋዱ ይሄ ቡዲስት ሞንጎች ሲመጡ ቡዲስት ሞንጎቹ ሲመጡ አስባል ይሆናል
ቡዳ ምናምን ሲባል ቡዳ ነው ተጠንቀቁ ብላለች። To protect yourself from the evil eye, usually people carry a talisman with an eye on it. These look pretty freaky. You've probably actually seen them around. We've started adopting them in Western culture as well. Anyway, traditionally they're supposed to stare down any evil. There is also a belief in Ethiopia that the evil eye is able to transform into a hyena and come at you. So let's talk about those. ማታ ይቀየራሉ ስቶሪ ግን ስለ እንትን ምን ታስባለህ? እስኪ ስለ ቡዳ do you think it's real? እውነትን ነው ብለህ ታስባለህ? ነው አንተስ? ብቻ ይሄ መንፈስ አንተን ተቆጣጥሮ can make you do bad things ምናምን የሚባለው ነገር አንዳንድ unexplainable ነገሮች ስላሉ ሜቢ unexplainable ስለሆኑ ነው። እኔ ፐርሰናሊ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ ስለነበር so if I don't see it I don't believe it. lol I mean እንደዛማ ሊሆን አይችልም። gravity ልትለኝ ነው? yes your brain ወይ ሜንታል ግራቪቲ ትላለህ። your brain አታየው ግን አለ አይደል? really ነገር ኮንሺየስነስ አለ። እሺ ሰው ሰይጣን ሲወጣ ለምን አይተህ ታውቃለህ? እንደዚህ ነገር አይተህ ታውቃለህ? እኮ ያስፈራል። አለም ሰው ራንደምሊ የሆነች ትንሽ አይቻቃለሁ ግን እኔ ሜንታል ኢልነስ ነው የምለው። ኖ I'm not kidding. ከወጣለት በኋላ በሳይንስ ኤክስፕሌን ማድረግ ብችላቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ብዙ እንደዚህ ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። ጸበልም ሄጄ አይቻቃለሁ። ይሄ ቅባ ቅዱስ የሚቀቡ ቄስ ምናምን ተብለው እዛ ሄጄ አይቻለሁ ምናምን የሆነ ጥያቄ ምልክት ነገር ብቻ ጥያቄ የሆነ አጠያቂ ነገሮች ነው የሚያደርጉት ቤሲክሊ እና ለኔ የሚያሳምነኝ በቃ ሪኮርድ ተደርጓል ይታያል ምናምን ይባላል ግን how do you know that shit's not staged? fake ነው እሱ አንድ ነው። እሺ ግን just random ደግሞ ሰራልን የሚሉ ሰዎችስ I think it's ይሄ ማይንድ ኦቨር ማተር የሚባለው ነገር ይመስለኛል። ታምናለህ ካላ it's like እንደ ሃይማኖት ብለው ሰራው yes አሁን ጸበል እኮ ግን ለምሳሌ ሜንታል ኢልነስም ይሁን ምንም ለምሳሌ ከሰራላቸው there must be የሆነ ነገር አለ የሆነ ነገር ሰርቷል ማለት ነው። እኔ ማምነው ከሰራለ ማይንድ ኦቨር ማተር ብዬ ነው ማምነው because the placebo effect የሚባለው again this is an opinion based ጥያቄ you can't answer ሁላችንም የተለያየ opinion towards experienceአችን የተለያየ ነው based on these things አሁን ገባ ናይጄሪያ ምናምን ኖረ ብታውቀው then clearly አንዱ ጀለሴ ነው የሆነ ቪዲዮ ልኬለት ሰም ሚሽከረከረው የሆነ ሰም ቡዱ ሺት ነሽዬ ባምባ እንደዚህ የተሽከረከሩት የሆነ ነገር እንትን ይሉታል ከዛ የሆነ ሳር ነገር ያለብሱታል ያው ታግ ይሄ ጭንቅላት እንቷ ያረጋ እየተመተፈ ጀበባማይ ያለ እንቷ ያረጋ ስማ ቡድ ያዙ እሱኛው ሳይሆን just የሆነች የምትሽከረከር ነገር አለች ምን እንደሆነ አይታወቅም ከዛ የሆነ ሳር ነገር ያለብሱትና ይጨፍራል እየተሽከረከረ ማለት ነው። video. Anyways, hyenas more at number 9. The hyenas of Ethiopia have a very dark history and have been at the center of myths and legends for many hundreds not Ethiopia. of years. Throughout the 19th Harar is in Ethiopia. No, course. እስኪ የምትለው ነገር እንጨርሳትና የምታወራቸው ጅቦች ምናምን probably ስላረብ ጅብ ያበላሉ 70s when Ethiopia's military dictatorship deployed red terror across the country, bodies of those killed in mass genocide were dumped on the outskirts of the capital city, Addis Ababa. Now on the outskirts, the hyenas roam and they would dispose of the bodies. These days, urban legend has it that those who sleep in the streets are dragged away by hyenas, or at the very least lose a finger or a toe, or more. Again, ማሰት ነው completely passed out እስካለው ድረስ አይተናኩልም አትወጅም because እኛ ሰፈር ለዛ ሰው ተበልቶ ያውቃል like completely passed out ጭብስ ብሎ ማሳ አስፋልት ላይ እንትን ብሎ ቀስ በቀስ you know መጀመሪያ basically dead body ነው የመሰላቸው ገባ መጀመሪያ ቀስ በቀስ እያረጉ ሞከሩት ምናምን ከዛ ይዞት ሄዱ ገባ struggle. Also tales of dogs stealing babies from mothers' arms or setting upon citizens as packs. For this reason, you do not want to venture out of the city alone at night. Next up at number 8. Hank. እኔ ጅብ አይደለም መጀመሪያ ይመጣል Yes. In Ethiopia, people don't necessarily believe in ghosts, but they certainly believe in demons. A fear of demons has kept people living in fear for generations. If a person falls ill and it can't be cured by medicine, it's basically just assumed that they have a demon in them. medicine የሚሉት ነው ወግሽ ያጋምናም ተይደና
በሌላኛው ሜተድ ይሉትና አልሰራ ሲል የሆነ ዶክተሮች ጋር ነው ይወስዱትና Ethiopia has a heavy Christian population and they believe that demons can be exorcised and sometimes engage in widespread phenomena of mass exorcisms. There is one priest in the capital of Addis Ababa that is known to exorcise demons for the cost of 1 month's wage. A Czech photographer took pictures of this is what I don't ስጢፋኖስ ሄዶ እንደዚህ ያደርጉ ነው። በቃ ብር ካሽ ግራም ነው ገባ ላይክ 3000 ብር 2000 ብር ከፈለና እናንተ ነው ለሚያምን ሰው አይደል? that's the difference opinion based ነው ያልከኝ ነው። እዛ የሚሄደው ሰው የሰራለት ሰው አይደለም exactly አምኖ ስለሄዱ ነው የሚሰራላቸው። ማያምን ሰው ሲሄድ እኮ ምንም የለም ፒስ ብሎ ይሄዳል። ኤግዛምፕል ለምሳሌ የሆነ ይሆናል ነው አይደለም። ሰው ለምንድን ነው ገዳም የሚሄደው ምናምን ቢወጣ የሚሄደው? ለምን አንተ አትሄድም? አንተ ስለማታምንበት ገዳም በቃ ሌላ ስፒሪቹዋል ጀርኒ አላቸው። ገዳም የሚሄዱት ጸበል ለመቀበል ነው። ጸበል ለምንድን ነው የምትቀበለው? የሆነ ችግር ሲኖርብህ፣ በሽታ ሲኖርብህ ዲመና ወጥ እንደዚህ ነገር አለበት ሲባል ነው። እኔ አሁን ሰው የሚወስደው እኮ ስላመነበት ነው የሚወስደው። ካላመነበት ግን ሐኪም ቤት ይወስዳል። ለምሳሌ ሰው ሳያምንበት ወስዶ የሆነ ሰው ተስተካክሎ ሲመጣ እንደዛ ያጋጠመው ላይክ በብዛት ስትሰማ ነው። ገባህ? ሰምተህ ማታውቀውን ነገር ግን you just can't እንደዛ እኔ አሁን ስራ ላይ እንደዚህ ብዙ ያጋጠሙ ኤክስፒሪየንሶች ያላችሁን ስቶሪስ ያካፍሉ። እንደዛ አይነት ነገር አክቹአሊ ሄጄ ሰርቶልኛል ወይ የሆነ ነገር አይደል? ካላመንክ አይሰራም። ምንም ነገር ካላመንክበትም አይሰራም። ላይክ የሆነ ላይፍም ላይ the priest Mahir Gima Wedumu exorcising 150 people in the streets in a church in the capital. The people were sprayed with holy water and screamed as they swore they felt the demon leave them. 150 exorcisms in demon. በፓወር ዋሸር ነው ማን ይሄ ሐሳብን ላይ ይሄ ምንድን ነው ስሙ ነው ለጥምቀት ነው leave them. 150 exorcisms in one go must make Ethiopia a capital hotspot for demonic activity or hysteria. Coming into number 7, we have the ghost of Axum. YouTuber Mixcat Compete uploaded a video in 2009 that claimed to pick up ghostly spirits in the tomb of the king of Axum. This is in the north part of Ethiopia. The city dates back to around 400 BCE, so it's pretty old. It's unclear which of the kings this tomb belongs to. In the video, the only thing we know is that the creator thinks that they saw and felt a ghost. The tomb was explored and looted, but its structure remains, and Pete thinks that his infrared camera picked up evidence that the spirit of the crypt's residence is haunting the space. Locals won't agree with you because they're more scared of demons than ghosts, but the YouTuber is adamant that the tomb is haunted. Next up, we have the little boy. ወይ እኛ ይሄኔ no to be honest ግን ዋይት ፒፕል እየመጡ እዚህ ጎስት አየን ሲሉ የሆነ ውጣ እዛ ጋር ነበር ውጣ do me a favor please get out of here ይሄን ሳክስን እዛው አሜሪካ ዛታው ይላል ጎስት ፍለጋ ነው እነሱ ችግር ፍለጋ ሳክስ አይደለም ሳክስ ፍለጋ ስትሄድ ሳክስ ታገኛለህ ይዘው ትሄድና ታበላዋለህ ሳክስ ለሚፈልግ ሰው መጽሐፍ ይጻፋል ከዛ የሆነ እኛ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ማንሰማው ነገር ባናረጋው ኢትዮጵያ ምናምን ዘሂድን ምናምን ቤርሙዳ ትሬኒንግ እንደዚህ ዌስተርኖች ምናምን ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሲጽፉ ኮምፕሊትሊ የማይገናኝ ነገር ይጽፋል ከካልቸሩ የሆነ ጊዜ የሆነች የዘመዳችን ዳያስፖራ ብቻ ውጭ ሀገር ለምትኖር እዚህ መጣ ሆስት እያደረግናት she was reading this book እና ቤሲክሊ የሚለው ናይል የሚነሳው ከግብጽ ነው ጂኦግራፊ ኤግዛክትሊ ዳውንሂል ወዴት ነው የሚሄደው ምናምን የሚለው ነገር ቢዶን ነው ስለዚህ አትምን እንዳለ ፈረንጅ እናንተ ፈረንጅ ብዙ ነገር የሚነሳው ከዩሮፕ ስለሆነ ከዩሮፕ ከዛ ከሲዩ ነው Boy ghost. In 2014, a Spanish tourist in Madrid was traveling around Ethiopia when she captured the image of a little boy ghost. Yes, this picture is of a little boy, sure. የካሜራ ኢሹ ነው ይሄ clearly yes ይሄ የሆነ ፍሎቲንግ ነገር ይሄ ኤግዛክትሊ ቅድም ያለው ነገር በቃ ዋይት ነጮች ድድብና ይፈልጋሉ ድድብና ያገኛሉ ዋው ጎስት ስንት ነው እንደዚህ አይነት ፎቶ አጋጥሞ ያቀ ብለር ያደርግ ምን his hands in a different position and this time he's looking straight into the camera. Some paranormal experts believe that the child could be the spirit of a kid killed in the village who now acts as an invisible friend to the boy in the picture. Coming in at number 5 we have the sugar killers. In Ethiopia, gossiping about sugar can get you killed. In 2017 it was said that simply the rumor of an illegal shipment of sugar got 10 people murdered. What? Sugar is now so sought after and አረ አንተ ግን ለሲ ስንት ነው ይሄ ቪዲዮ ለሲ
ነው ያለችው 2017 ላይ ነው 2017 ሶ ከዛ በኋላ ግን አስቧል ስኳር እውነትም በቀበሌ ይመጣል ሲባል የጠንቋይ ነው ተባለ የሆነ ገዳይ ነው በቃ ምን አርሲ ጀምር አዲስ ስኳር ፋብሪካ ተከፍቶ የለ እንዴ አርባ ምንጭ ላይ በሺ ስኳር ፋብሪካ ነው አይደለም like one of the biggest እንጂ ተከፍቷል like a few years back ስማ አይ ስኳር ፋብሪካው ቢኖርም ያው ሾርቴጅ ይኖራል ግን ስኬርሲቲ ማለት ስኬርሲቲ is like መጠጣው ሳይኖር ካፌ ላይ ሻይ መጠጣሳችሁ ስቀር ድራግስ ነገር አስመሰሉ that people are willing to kill for it. When word spread on social media that smuggled sugar was going to pass through the town of Ambo, ማና ኮነ ደግሞ ኮሜንት some youths in the town supposedly set up roadblocks and threw stones at the trucks. The police were drawn into the fray and were said to have killed 10 locals. One teenager said they were shooting at us with silencers on. One of the boys killed was only 15. They killed girls too. One was my friend. And all over sugar. I mean, it is absolutely insane. urban legend እኮ አይደለም ስኳር አልቋል ስኳር አጥሯቸዋልና Next up we have the couple ስኳሩ ላይ ጨውነስ was of the foot whipping. The Derg were a Marxist regime in Ethiopia in power from 1974 to 1987. In this time, there were many rumors of torture and execution of Oh shit. Here we go again. prisoners and enemies of the regime. The full extent of the cruelty only emerged after the regime was toppled, but at the time it was said that leader Mengistu Haile Mariam would use a rope that he called a necktie to slowly strangle confessions from people. On top of that, something called bastinado was used to torture people. This was where their feet were tied up and smashed into pieces, which is apparently why there are a large number of permanently crippled Ethiopians today. What seemed like a horrifying ጉግል ሲያረጉ ነው ኢትዮጵያን ፒፕል ብሎ ጉግል ሲያረጉ መጥቶ ፎቶዎች ላይ እኮ የሆነ የባህል ጭፈራቸው ምናምን ላይ ሊሆን ይችላል ይሄ ዊፒንግ ኢዝ አደልት ነው ከደረጋ እነዚህ አይገናኙ ኮንሴንቲንግ መገረፍ that's an urban legend ትገረፋለህ እግሬ ይገረፋል ስለ አፈታሪ አያለቀባቸው መጣ ገና ታገኙ ስንተኛው ላይ ከቡዳው በኋላ He's turned out to be, do you know what? The actual horrifying truth. Next we have Lucy and the baboon bone. In 1974, a 3.2 million year old skeleton absolutely astonished archaeologists digging in a remote area of Afar in Ethiopia. The skeleton appeared to belong to a new species of human ancestor. Now these were called the Australopithecus and the bones in question were thought to belong to a female. Scientists named her Lucy. Our species, the Homo sapiens, appeared around 200,000 years ago, so Lucy is basically a really old relative. It is thought that human life began around the area of modern-day Ethiopia, and the discovery of Lucy has played a really important role in our study of evolution and migration. However, in 2015, the American Museum of Natural History spotted a baboon bone amongst her displayed skeleton bones. Of course, this sent evolution deniers into a frenzy, claiming that Lucy was fake news made up by atheists trying to sabotage religion. But in reality, mix-ups like this do happen. As Dr. Simon Underdown of Oxford Brookes University said, the commingling of skeletons is quite common in the archaeological record, and it can often be difficult to separate out different elements if multiple bodies are mixed together. Who knows though? Coming in at number 2, we have the legends of the new ocean. So rumor has it that the famously landlocked nation of Ethiopia will one day see water lapping against its land. The lack of ocean has been a bit of a contentious issue for the country, which does still have a navy of one ship. Good on them. They might need to start building some bigger boats because word has it that a new ocean is forming that will split Africa into two. And it turns out that this urban legend is true, only it's gonna take 10 million years for it to happen. Geologists working in the Afar region of Ethiopia say that they've seen amazing changes in the earth. ይሄ ነው የተሰነጠቀው ምን ይመስላል እስታ Past 5 years. 10 million years may sound like a lot of time for a new ocean, but actually, change is still happening pretty quickly. In 2006, a 60-kilometer stretch of land opened up by 8 meters in just 10 days.
It is thought that eventually southern Ethiopia and Somalia will drift away, creating a new island. Finally, coming into number 1, probably one of the best known parts of Ethiopia, and a strange part, we have the mysteries of Dalol. Dalol in Ethiopia is the hottest place on earth. Situated north on the border with Eritrea and in the Great Rift Valley, Dalol is a melting pot of volcanic rock, spurting sulfuric acid and burning salt. Because of its crazy scientific compounds and high temperatures, the place is absolutely insane to look at. The water's green, the land is yellow and white, reaching consistent temperatures of nearing 50 degrees Celsius in the summer and being one of the lowest places on earth at 125 meters below sea level. Literally consider Dalol to be hell, or the gateway to it. Unlike Death Valley in the USA and Azizia in Libya, Dalol is actually inhabited. It's technically a ghost town, but some people do still live there. The place is hot as hell and the water is toxic, so why anyone would ever want to live here or have ever lived here, I don't know. Like, it's a topic of a lot of discussion. A lot of locals do consider the people that live there. Stop being ነገር ለሮዚ ምትኖር ቢካዝ የትም ስለማይችሉ ኢግኖራንት ጫው ምናምን እኮ አለ አይደል ማለት ጫለ እዛ አካባቢ እና አኮስ የሚያወጡት ሰዎች ነው እዛ የሚኖሩ ስራ እኮ ነው ሲጀምር ቱሪስት አስባለሁ እነሱ አይስላንድ ምናምን ይሄ በረዶ ምናምን አፋር ሄዶ ለራሱ የከፈተው ምን ሰው ስለሌለ በቃ ቱሪስት ስፖት ስለሆነ ነው እነሱ ከዛ የሆነ በረዶ ለምንድን ነው እዛ አንታርክቲካ ላይ የሆነ ነገር ላይ ኤቨረስት ጣራ እዛ እየወጣ ጀለስ እዚህ መጥቶ ለምንድን ነው ሰርፈር ዘለ አይ ዶንት ኖ ዋይ እዚህ መጥቶ እኔ ኤቨረስት መጥቻለሁ የዓለም ትግል ያለች ኢግኖራንት ለኛዛ ቦተም ግን ወረድ የለበት Honestly, looking at the landscape, I think there's something going on here. So guys, thank you for tuning ምንም ጂኦግራፊ እኮ ነው የተናገረው አይ ሳክስ into this video. It has been really hard to script, but I'm glad I found some stuff there for you. Let me know what you በቃሽ ኢንትሮ አውትሮማ እናሰራሽም እንዴ እንደዚህ ይሰክሳል የሌለ ነገር ነው እንግዲህ ያለ ፊልም ዘራጭበት እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ከ6 እና ከ7 እንደዚህ ብዬ አጣጣች ላይክ እንደዚህ ልገባለሁ ወራታች እዚህ ጋር አውትሮ ንስራኛ ቻ